पूरा कंप्लीट। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2024। एबे गेंडू फूल टी पकई दोछिनी। हैप्पी बर्थडे टू यू। मते दियो चामच आणम खाए टू यू। चामच आणम खाए हॉस्पिटलाइज करया बोला सांग सांग सांगे सांगे मेडिकल धरी गली। मेडिकल रे आगे बांती कर दे गैस्ट्रिक 10-15 थर बांती करछन जे आउ से मेडिकल रे कुदला मेडिकल रे काम लागी छी। जो कहना गेट काम लागी छी सेटे गाड़ी भी तो जाउनी गाड़ी सेटे चाल चाल ओले गला ओदनी मोर गोड़ दीटा सळ करे पडुनी। गुड मॉर्निंग सांग माने जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू आवर चैनल ओडिया व्लॉग्स बाय एसएन। आउ 2023 रो हमर लास्ट व्लॉग को भी आपण मानन को स्वागत। एठ रहिले मिस्टर साहू तो आपण मानन को आगतरिया हैप्पी न्यू ईयर। तो एबे सकाळ टाइम 9:30 हलानी आउ एठी उठी पूरा फ्रेश फ्रेश हे रेडी हे जनी। चाड़िया दो चला चलो चलो चलो। तो कल रात रे मुंडा बथेला मेडिसिन खाई के सोइला राती 3टा पर हेलानी निद हला 3टा रु 7टा 8टा पतने सोयो तापर खराळे विथआउट रेस्ट केते मଣିଷ ଏମିତି କାମ ଚାଲିବ। हां तो खाया रे आज सकाळ सकाळ को स्पेशल डे कर देन उपमा को बाटला दरकार बाटला दरकार टिके बरमपुरिया स्टाइल रे जळखियाडा करी वर्षडा शेष करियार अछि ना नै। हां हां कोन दे साड़ी दे बहुत दिन पर जाइकरी उपमा तरकारीटा खिया हला नले आम घरे सकाळ सकाळ होतला उपमा तरकारी जे मते टी उपमा इच्छा नै। उपमा बरा हेतियो ते घाई तो आमे जाइथलु सिंहासनी काका धरे खा पे अपना जोरदारिया हे जातला किछि मु खा पे जोरदारिया करनी हला ना तमे जति खाइतो मु सेति खाइनी। आंकर गैस्ट्रिक उठे देला ब्राला धरे हॉस्पिटलाइज करया बोला सांग सांग सांगे सांगे मेडिकल धरी गली। मेडिकल रे आगे बांती कर दे गैस्ट्रिक 10-15 थर बांती करछन जे आउ से मेडिकल रे कुदला मेडिकल रे काम लागी छी। जो कहना गेट काम लागी छी सेटे गाड़ी भी तो जाउनी गाड़ी सेटे चाल चाल ओले गला ओदनी मोर गोड़ दीटा सळ करे पडुनी मते डर तो दे आदरे मेडिकल ले चाली हलानी ना मु गोड़ गोटे जगह पकई करे से आउट जगह पड़छ ढळ ढळ ही चाली तांगा उते डरी मते मेडिकल सेटे ये लाडू इंजेक्शन दला को जाइकरी स्टेबल आइला आउरे जर तापर इंजेक्शन देइकरी गाड़ी रे बसिकरी गोटे किलोमीटर आइना आका कले मते जरा जरा लागो तार घर आइला थर्मोमीटर पकला 103 आउ थे जाई मेडिसिन दे चल मेडिकेशन चल जेउरी मु कहले आउ से मेडिकल दिनी चल के जे आउ को मेडिकल धरी जी आउ काई धरी जे हबो काई की उपमा मेडिकल बोले मोर मुंडो था का तापर एकला धरी पळी जी मां को एकला लाल को एपड़ सेपड़ ला आंकर कहला आलू को बिजार मते आ सेडी के संभाळाव नै तांगे रिपोर्ट धरी आडे सेडे बुल्ला मु सेडी एकला बोल ढळले पूरी उपमाटा भल होइछि। पूरी उपमा तरकारी उपमाटा भल होइछि पान तरकारी उपमा भल होइछि खाइछि जे मते खाइ पारि ओ देखिया खाइ देले भल कथा न नै आज के बे 12:30 हलानी। एक्चुअली आज किछि परिया पत्र नथिला पूरा खाली खुला करा जायतिला फ्रेश परिया अणा हला और नॉन वेज किछि अणा हला नॉन वेज किछि माने चिंगुडी अणा हला तो परिया पत्र सब आसला 11:30 हलानी जल्दी जल्दी रोसई करलु एटा रोसई बसछि एटा होछि एटा की साग जे खोसडा एटा खोसडा साग भजा एडी चिंगुडी पाई मसला कसा चलछि
ଆଉ ଏଇଟା ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ, ଏଇଠି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସନ୍ତୁଳା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଭାତ ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ତ୍ରିଶା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ କରୁଛୁ ବୋଲି ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଶା। କେତେବେଳୁ ଡାକିଲେଣି, ଆଣ୍ଟି ମମି ଟିକେ ମୋର ଚୁଟିଟା ସଫା କରିଦିଅ ଆସ, ଆମେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛୁ ତ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲି କହିଲେ ଆଉ, ନା କ'ଣ ତ୍ରିଶା? ହଁ ସୁନା ପିଲା ଆମର ତ୍ରିଶା। ଆମେ ସେପଟେ ଦି ଯା ଖୋଜୁଛୁ, ଆଳୁ ଆମେ ସିଝେଇଥିଲୁ କାହିଁ କାହିଁ କହିଲା ବେଳୁ ଧୀରେ ଆଙ୍ଗେ ଇଆଡ଼େ ଧରି ଆଇରି ବଇରେ ଛଡ଼ିଆରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ହଉ ରୋଷେଇ ସରିଲେ ମିଶିବା ଆଉ। ଟାଟା। ହାଏ ହାଏ, ତମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଛଡଉଛ ଗୋଟେ ଖାଉଛ? ସେଇଥିପାଇଁ ଧରି ପଳେଇ ଆଇଛ ନାଇଁ? 10 ହେଲାଣି ଏବେ ଖାଇବା ପୁରା ରେଡି। ଉପମା ତରକାରୀ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଭୋକ ହଉନଥିଲା, ଗାଧେଇକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଯାହା ଜବରଦସ୍ତି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଖାଇବାରେ ବସିକିରି କହି ଭାତ ଡାଲି ହେଇଛି ଯେ ଡାଲି ମୁଁ ଖାଇନି, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଝୋଳ ଗୋଳେଇ ଖାଇ, ଆଳୁ ଭଜା, ଏଇଟା ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ, ଏଇଟା ଖୋସଡ଼ା ଶାଗ, ଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରାଇଟା ସାନ ଖୁଡ଼ି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ ନେଇକି ଦେଲାକୁ ତାଙ୍କେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରାଇ ଧରିକି ଆଇଛନ୍ତି। ମାହାଳିଆ ଦେଲେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଧରିକି ଆଇଛନ୍ତି ତରକାରୀଟା। ହେଲେ କ'ଣ ବୋଉ ଏଇଠୁ ଆଣିଥିଲା କୋଉଠୁ ତୋଳିକି ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ ନା ଖଳା ନାଇଁ, ଆଗରେ କୋଉଠି ହେଇଛି ବୋଇତାଳୁ ଗଛରେ ଶାଗ ଆଣିଛି, ସେଇଟା ଆଣିଥିଲା ତ ମୋ ସାନ ଖୁଡ଼ି ଘରକୁ ଦେଇଯାଇଥିଲା ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ ଭଜା ଟିକେ। ସେଇଠି ତାଙ୍କେ ଆଉଥରେ ଖାଲି ତାଠିଆଟା କ'ଣ ଆଣିବେ, ତାଙ୍କେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ। ହଉ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀଟା, ଦିଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମସଲା ତରକାରୀ, ଏଇଟା ରାଇ ତରକାରୀ। ଏଇଟା ମତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଇଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ବାସି ନାହିଁ ତ, ବାସି ଚଳିବ। ଠିକ ଅଛି ଦିଦିଆ, ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ଶାଗଟା ବେଶୀ ସିଝେଇ ଦେଲ। କୋଉ ଶାଗ? ଏ ଶାଗଟା ନାଇଁ, ଶାଗ କିଛି ସିଝିନି, ପାଣି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ତା ସିଏ ହେଇଛି, ପାଣି ଆହୁରି ମରିନି, ଆମେ ଶାଗ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଖାଇବା ସରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ହଉଛି, ଡେଲି ପାଣି କ'ଣ ଗରମ କରି ପିଅ ରଖିକିରି ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର କରିଛି। କାଲି ଦିନ 12:35ରେ ଗରମ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ରଖିଥିଲି, ଆଜି 12:35 କ'ଣ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ହେଲାଣି, 1:25 ହେଲାଣି, ଗରମ ଅଛି। ଗ୍ଲାସ ଥାଇକିରି ଫାଷ୍ଟ ମଗେଇ ଦେଇଥିଲେ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା କଲେ ତାହିଁରେ ପାଣି ଭାଙ୍ଗ କରି ପିଇଲେ ଭଲ ହବ। କେତେ ଗରମ ଅଛି ଦେଖେ, ଗ୍ୟାସ ବାହାରୁଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ମିଟର ଥିଲେ ଜଣା ପଡ଼ନ୍ତା, ବାହାରୁଛି ଏବେ ବାହାରୁଛି ଦେଖ। ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ବାକି ଗ୍ଲାସରେ ଚାରିପଟେ ଯା ଇଏ ଅଛି। ଆଗୁଟା ଗୁଡ଼େ ଗରମ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟାରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ବେଶୀ। ଦେଖ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଢାଳି କହିଲି ଧୂଆଁଟା ବାହାରେ। ବାହାରିଲା ନା ଧୂଆଁଟା? ତ ଏଇଟା ଆମାଜନରୁ ମଗେଇଛି, 1500 ଗ୍ରାମ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ କିଆଟା ମଗେଇଲି 1500 ଗ୍ରାମ, ନହେଲେ ସେଇଟା 100,900 ଗ୍ରାମ ପଡ଼ିଲା। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଦିଅ, କହିଲେ ପୁରା ତାତଲା ପାଣିଟା ବୋତଲରେ ଭାଙ୍ଗିକି ପିଇ ପାରିବ ନା, ଗ୍ଲାସରେ ମିକ୍ସ କରିକି ପିଇ ହବ। ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବୋତଲ ଏଇଟା ମିକ୍ସ କରି ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ହବ। ଏଇଟା ଏମିତି ଟିକେ ଖୋଲିକି ରଖି ପାଣି ଖୋଲିକି ନାହିଁ, ତମେ ଆଉଥରେ ଗରମ ପାଣି କରି ଦିଅ, ଯେତେବେଳେ ପିଇବା କଥା ପିଇବ। କହିଲ ଗରମ ପାଣି ଅଛି ଏଇଟା। ତ 2:10 ହେଲାଣି ଟାଇମ୍, ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା, କ୍ଲିନିଂ ବି ସରିଲା। ଆଉ ଦେହ ତ ଖରାପ ଥିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଳୁ ଟିକେ ଘରଟା କ୍ଲିନ୍ କରିକିରି ଏସବୁ ସ୍ପେସ୍, ଉପର ସ୍ପେସ୍ ସବୁ ଗହଳି ଥିଲା, କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି ଟିକେ। ଏଇଠି ଆଇଲେ ତ୍ରିଶା ଝାମ୍ପୁରି ମୁଣ୍ଡି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନଖରେ ବ୍ଲାକ୍ ପିଙ୍କ ନେଲ୍ ପଲିଶ ଲଗେଇ ଦିଅ ନା। ହଉ ଟିକେ ବସିକି ଖୁଡ଼ଖାଡ଼ କରୁ, ତାପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରୁ, ମିଶିବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଆଉ। ଆସିକି ହେଲାଣି 6:30। ଏଇଠି ତ୍ରିଶା ମ୍ୟାଡାମ ଆମର କ'ଣ ଖାଉଛ ହେ? କାଇଁ ଚାଟ୍ ତମର ସରିଗଲାଣି? ତ ଭାଇ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଚାଟ୍ ଖାଇବେ କହିଲା ବେଳୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଟ୍ ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି।
आउ एडी हमर घर ପାଇଁ ସବୁ किरानी सामान बिकुଛନ୍ତି आउ परिया काली न्यू ईयर सेलिब्रेशन ପାଇଁ जिबु हमें हैं दारिंगबाड़ी जो तो तो कौन आइटम हबो केनी कौन सब करू सेडा बसिगिरी एजा सब खोलिगिरी भाबुचु आउ को दिन छडा कौन नबार अछि के कोन करे बिजार अछि एटा जाइतली काली रो प्रोग्राम पाए हेले न्यू ईयर प्रोग्राम पाए हेले बिरयानी चावल आ राति रे खाइबा हेले अंडा आ यानी जाइतले बेगना आडे सब नाटक यात्रा शिखी दी मेल होची पूरा मार्केट बंद अछि गहली अछि पूरा तो अंडा आनली जी फास्ट अंडा का डबल केसर डबल नटरी आ एडा तांके तयारी करछन्दी मोर फरमाइश तयारी चलछि अंडा पोड़ी मु भी खाइबा तू खाउनु बाला तो भल नहीं मु अंडा पोड़ी खाई अंडा पोड़ी हबो आउ काली रो यात्रा पाइली सब सामान जा सब खेलै हिगिरी पड़छि आ बण भोजी पिकनिक पार्टी सब हम काली 1 तारिख हो सेटा बड़ अंडाटा है बाछी खाली बड़ अंडा रे दीडा केसर ना दीडा पिला गुड थर खाइदा हमें बाहर ठंडा लाଗୁଛି घर पळे आले जो गरम लाଗୁଛି कोन मुंड जागा खाली पिपुडी जो बलाळे लाଗୁଛି एडी आउरी केडे केडे बड़ मुंडा कहि बड़ अंडा दबो ना ना से गुटे पूरा बड़ थिला या छोट जा बाछ गोडा दीटा स्वामी रो पिल्ला है बाबू गोडा बाछ है हां आ कोन हो रे पे दीटा ला परे खाया हम तो अक्टी रोड मोड एडा काळ एडा छोटडा सब एका बिरिया सेईडा गोटे किन बड़ थिला हां से साइड देखो गोडा बड़ रही आ बड़ नाही गोटे साइज रे सेडा एडा नाही सब गोटे साइज सेडा एडे एडा बड़ टे नाही सब जा एका बिरिया सब जा एका बिरिया ना सेईडा गोटे एडा ने ना एडा छोटडा अरे सेडा है हां सेडा दे एडा फोटो एडा छोटडा हो गोटे तो सिंगल हो केदा तुम खाइनी परा पुडिंग तुम अंडा पुडिंग खाइनी परा तुम इच्छा ना अंडा पुडिंग मु खाइनी केबे खाइनी चाखिनी मु जानी तुम संसार 30 टा दिन रु 3 टा दिन खाउचा आ 27 टा दिन मु केबे चाखिनी से दिन मंगळवार दिन फर्स्ट टाइम हम भाई करथिली मंगळवार मु खाइनी आज चाखी हो पुडिंग पई कौन पड़ियो अंडा 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 मु नै छि 3 टा खीर 3 माने मु नै छि अंडार क्वांटिटी को खीर रो क्वांटिटी सेम ओके तापर चीनी हाफ हां आउ वैनिला एसेंस 2 टेबलस्पून ओके आउ एडा कैरमल करिया पई गोटे 1.5 टेबलस्पून चीनी ओके सब जा पकेरी फास्ट फेंटी दबा खीरटा टिके उषुम करिया उषुम करी फेंटिया ओके एबे अंडा आउ चीनी को फेंटी दा ग्राइंड करले भी होबो ग्राइंडिंग कर दो करेंट नाही आज्ञा करेंट नाही मिसियन नॉलेज मिसी जे खीरडा उषुम होबो ना कैरामेल चीनी कैरामेल हेला एडा को जो कंटेनर रे बॉईल होबो से कंटेनर रू बाहर कर दा माने एडा रे बॉईल करिए एडा रखी एती हेई जे चीनी और टिके पड़थना नाही हम सेडा रे चीनी पके जे यार कोटिना कमी जे ना और टिके अधिक हेतले हेई जे एडा हेला परे आर अंडा जो अंडा खीर मिक्सचर टा एडा पकई बॉइलिंग कला परे सिझेला परे काडी के फ्रिज रखि देला परे अंडा पुडिंग रेडी तापर हमर पार्टी की रेडी पेटौ रेडी नाइट देखिया हला परे तो अंडा पुडिंग चालची सेडे बसची खाइबा या रेडी हेलानी देखिए अंडा तड़का सकाळ रो चिंगुडी रोटी पूरा खा पियो सरला परे फ्रिज रे रखला परे अंडा पुडिंग मु एबे चेक कर नाइ एबे चेक करियो कोन करियो चेक करी
ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ପୁରା ହଉ ହଉ ଆଉ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ନା ତମେ ଖାଇଲା ପରେ ଚେକ୍ କରିବ ଖାଇଲା ପରେ ଚେକ୍ କରିବ ଗୋଟେ ଥର ଆଉ କହିଲେ ତାକୁ ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ପାଖାପାଖି ପୁଲିଂ କରିବାର ଅଛି ହଁ ହଉ ତ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡାଟା ମୁଁ ଷ୍ଟିମ୍ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି ଏବେ ଚେକ୍ କରି ସେ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ପୁରା ସିଲଭର ଫଏଲରେ ର୍ୟାପ୍ କରିଦେଇଥିଲି ଦେଖିବା ଇଏ କରିକି ଛୁରୀରେ କାଟା ହବନି ଛୁରୀରେ ଖାଲି ଚେକ୍ ହବ ତ ରାତି 10:40 ହେଲାଣି ବାହାରେ ଲେଖା ଚାଲିଛି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର 24 ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲେଖିଛନ୍ତି କାଇଁ ପୁରା ଫୁଲ ପକେଇକିରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପୁରା ସେଇଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଆଉ ଏଇଠୁ ଉପରେ ଝୋଟି 3ଟି ଯା ଝୋଟି ଏକାବିରି କରିଦେଇଛନ୍ତି 1 2 3 ଫାଇନାଲି ସରିଲା ପୁଡିଂ ରେଡି ହେଇଗଲା ପ୍ଲେଟକୁ ସର୍ଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କରିଥିଲେ ଯେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଥିଲା ବାକି ଆଜିର କ'ଣଟା ହେଇଛି କେଜାଣି ଦେଖିବା ହେଲା 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 ଦେଖିଲ ଆଉ ଟିକେ କ୍ୟାରାମେଲ ପଡ଼ିଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଥଳ ଥଳ ହେଇଥାନ୍ତା ମତେ ଦିଅ ଚାମଚ ଆଣ ମୁଁ ଖାଏ ଚାମଚ ଆଣ ମୁଁ ଖାଏ ହେଇଛି 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 ଯେ ସେଦିନର ଭଳିଆ ଆଜିର ଇଏଟା ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ ସେଦିନ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଜୁସି ଜୁସି ଥିଲା ହେଲେ କ୍ୟାରାମେଲଟା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଥିବ ବେଲେ କ୍ୟାରାମେଲଟା ନାହିଁ କି ପୁରା ପାଣି ହେଇଛି ଏଟା ପୁରା ଚେକା ହେଇକି ଅଛି ତମକୁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ କ୍ୟାରାମେଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆରେ କ୍ୟାରାମେଲଟା ଯୋଉଟା ଉପରେ ଅଛି ସେଟା ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ବେଲେ କାଢି ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି ନା ତ ହଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଲାଣି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଛି ଏଇଠୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ସବୁ କହିଦେଲି ହଉ ଆମ ଯାହା ବି ହେଉଛି ହଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।